अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जुल्फ़िकार ख़ान। आज हम टेक्सला के लोकल मसाइल के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और मेरा साथ दे रहे हैं इस वक्त मशहूर जर्नलिस्ट कैसर अवान। और इनसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो हमारी तहसील इंतज़ामिया है ये अक्सर ट्रांसफ़र्स वगैरह होते रहते हैं और ख़ास तौर पे SHOs वगैरह हो गए, इस तरह के लोग, तो आवाम के दरमियान एक बात छिड़ी होती है कि फ़लाँ SHO अच्छा था उसको रहना चाहिए और फ़लाँ नहीं था उसको नहीं रहना चाहिए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? उनकी कारकर्दगी के बेस पे देखते हैं या उनके ज़ाती जो ताल्लुकात होते हैं लोगों से उसकी बेस पे देख रहे हैं? शुक्रिया जुल्फ़िकार खान। असल में ये सवाल ही गलत है कि फ़लाँ अच्छा था फ़लाँ बुरा था। उसकी वजह यह है कि आप एक सिस्टम के अंदर जी रहे हैं, ठीक है जी। उस सिस्टम के अंदर जो जो आता है वो अपनी जितनी उसकी इस्तिताअत है, जिसकी जितनी उसकी खूबी है उसके मुताबिक वो अपने आप को इस्तेमाल करके, तो अपने इदारों को इस्तेमाल करके वो अमन अमा की कोशिश करता है और जो भी उसकी जितनी भी सलाहियतें हैं वो अपनी इस्तेमाल करके वो कोशिश करता है कि मेरे इलाके में अमन आए, मैं अच्छा सर्वाइव करूं। बाज़ औक़ात आ जाते हैं, सुस्त अफसर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो आदमी सीट पे आता है वो कहता है मैं अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करूं। अब मामला ये आता है कि आपका ये जो सिस्टम है ना वो कितना बेहतर है, उसके अंदर रह के आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे इसका जवाब यह है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप जिस सिस्टम में जी रहे हैं ना, आप एक मखसूस कैद में, उससे बाहर कानून से आप कानून पामाल कर जाते हैं। आपका ये सिस्टम आपको इंसाफ दे ही नहीं सकता। ये आप देख लेना कि अदालत में आप चले जाएं तो ऊपर आयत लिखी होगी कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जन्मी है। मुझे ये बताएं कि आया रिश्वत नहीं चलती? बिल्कुल चल रही है। अच्छा, इसके अलावा हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी आयतें लिखी होंगी, लेकिन वहाँ पर नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं होती। इसी तरह आप थानों में चले जाएं, थानों में वो अपने कानून के हिसाब से इंसाफ कर रहे होते हैं। अपने अदालतों में चले जाएं, वो अपने कानून के हिसाब से इंसाफ दे रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसाफ वो इंसाफ है जो लोगों को चाहिए। उसकी मैं बड़ी मिसाल आपको दूंगा कि अगर आपको इंसाफ मिल रहा है, आप अवाम में चले जाएं और अवाम से एक सवाल कर लें कि आप अपने थानों से, अपनी अदालतों से कितने मुतमिन हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब आएगा कि बिल्कुल मुतमिन नहीं है लोग। उसकी वजह यह है कि आपका ये जो सिस्टम है ना, ये कुछ इस तरह का है कि इसमें रहते हुए वो इंसाफ नहीं होता जो इंसाफ होता हुआ नज़र आए। यहाँ पे वो इंसाफ होता है जो आपके कानून की नज़र में इंसाफ हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अवाम चाहती है हम 2024 की तारीख में जो दौरे जदीद है उसके हिसाब से इंसाफ पाएँ। आपका जो सिस्टम है वो मेरा ख्याल है पिछली सदी का है। 1856 की कवानीन अभी तक पाकिस्तान में चल रहे हैं और इंडिया में भी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को काफ़ी बेहतर किए। हमने कानून ज़रूर बनाए हैं लेकिन ज़ाती मफादात के लिए बनाए हैं। और उसके साथ ये भी है कि जो हमारे यहाँ कानून बनते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सबसे बड़ा हमारा जो कमज़ोरी है वो ये है कि कानून तो हम बना लेते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हम नाकाम हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आया आप देख लें कि जितनी एक मगरबी मीडिया में इंसान को बोलने की इजाज़त है, जहाँ तक वो चले जाते हैं, आपको इजाज़त है, अगर नहीं है तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जब तक आपकी कमियां, आपकी खामियां सामने नहीं आएंगी तो आप उनको दूर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मुश्किलें, हमारा मेरे ख्याल है मज़ीद 100 साल भी हमारा वहाँ तक पहुँचना, जहाँ तक इस टाइम तरक्की याफ्ता दौर पहुँच चुके हैं, 100 साल बाद भी पहुँचना मुझे नज़र नहीं आता। आप मुझे ये बताएं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इस टाइम ये जो इंसाफ हो रहा है, फैसले तो रोज़ हो रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है जी इंसाफ हो रहा है, या अवाम कह सकती है कि इंसाफ हो रहा है?
نہیں، اس وقت تو جو سامنے نظر آ رہا ہے انصاف تو ایک مزاق ہی لگ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. انصاف تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، صرف ذاتی خواہشات کی تکمیل ان فیصلوں میں نظر آتی ہیں جو کچھ گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے قانون کا وہاں نام و نشان ہی نہیں ہے. یہاں تک نعوذ باللہ کے قرآن پاک کی آیات کی تشریح بھی وہ اپنے مفاد کی خاطر چینج کر کے تو اس کو کچھ اور لائے عمل دکھا رہے ہوتے ہیں. جو ایک کم پڑھا لکھا یا ناخواندہ بندہ ہے اس کو تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آیت ہمارے جج صاحب سنا کے اس کے اوپر فیصلہ دے رہے ہیں کیا واقعی اس کا ترجمہ یہی ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم آیات کو لے کے اپنے مرضی کا مفہوم مقاصد نکال کے ہماری سب سے بڑی جو عدلیہ ہے، لوگ تو یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ گزشتہ دنوں میں جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے اپنی مرضی کی تشریحات کر کے پورا ملک اس پہ اب احتجاج کر رہا ہے، لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے جا کے وہ اس چیز کے حوالے سے احتجاج کرے یا ان سے کچھ پوچھنا چاہے. تو یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے. یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ بول سکتے ہیں؟ آپ کو بولنے دیا جائے گا؟ وہی بات وہیں پہ آ گئی نا جہاں ماحول نہیں ہے نا جی، ماحول وہ والا ہے ہی نہیں. آزادی اظہار رائے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے فیصلے کے اندر وہی آزادی اظہار رائے میرے لیے نہیں ہے. میں ابھی اگر جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے فوری طور پہ مجھ پہ توہین عدالت بھی لگ جائے گی، مجھے کتنے سالوں کے لیے اٹھا کے اندر بھی کر دیا جائے گا. اب وہی مطلب ہمارے قول اور فعل میں بھی تضاد ہے نا. اسی اظہار رائے کی آزادی کا جس کا اظہار انہوں نے اپنے فیصلے میں کیا ہے وہ کیا ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ایک قادیانی پہ وہ مختص ہو جاتا ہے کہ وہ تو کر سکتا ہے. اسی طرح اگر میں جرنلسٹ کی حیثیت سے جا کے ان کے سامنے یہ بولتا ہوں تو میرے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعات لاگو کر دی جائیں گی اور مجھے پھنسا دیا جائے گا. اس خوف سے عوام اور خاص طور پہ ہمارا میڈیا اس طرف نہیں آ رہا کہ ان کو ایک خوف میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسی بات ہے. ایک گوں مگوں کی کیفیت ہے. ہر بندہ ڈر رہا ہے، کوئی بندہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا اور جو کرتا ہے اس کا حال تو سب دیکھ رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایک آواز کی طرح جیسے گیدڑ ایک بولتا ہے نا تو پیچھے سارے بولتے ہیں، کچھ اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں بولتے ہیں وہ بھی بڑا محتاط ہو کے بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم بھی بڑے محتاط ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں. ویسے حالات مجھے کافی ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں. تو کافی ٹائم ہو گیا آپ کا، کافی ٹائم ہم نے ویسٹ کیا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ملتے ہیں، مزید کسی اور موضوع کو سامنے لائیں گے. آپ کا اس چینل کو، اس پیج کو فالو کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے. کوشش کیجئے کہ ہمارا ساتھ دیجئے اور حق اور سچ کو سننے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.